Teman-teman, welcome back to my channel Jangan. Nampak tak sebelah aku kan? Aku sekarang dekat Mazda punya showroom tau. Tengok ni kereta Mazda lah. Semua kereta-kereta Mazda dekat dalam. Semua SA pun Mazda tau. Dekat depan aku pun kereta-kereta Mazda dekat sini tau. Tapi video title Xpeng. Kenapa aku dekat sini kan? Pelik kan? Kenapakah dekat Mazda showroom ada jual kereta Xpeng? Okay, first of all, dia punya nama adalah X tu adalah in Chinese because this one is a China kah? Okay, so originally the name is Xiao Peng. So adalah burung helang yang kecil. Peng itu adalah seumpama macam burung helang lah. Korang boleh google lah. Jadi kenapa dekat sini kan dia orang aku rasa tak nak mengalah lah. Macam si Nissan pun ada jual kereta. Apa nama dia? GAC apa neon apa tak ingat lah kereta China ni banyak sangat kan. Jadi Bermas pun ada bawa masuk kereta Xpeng ataupun Xiao Peng kan. Dan kereta ini tadi aku dah meraba dan kunci pun aku dah dapat daripada dia orang. Kunci dia pun fancy cantik nampak ni. The 4 buttons is all in chrome plated kan, nampak cantik. Sekarang aku tadi dah meraba sedikit kan. Aku nak menceritakan banyak benda kepada korang lah sebab kereta ini antara banyak-banyak EV yang aku pernah raba in terms of the SUV EV kan. This one is a little bit unique lah. Jom. Tuan-tuan dan puan-puan, Xpeng bukan Xiao Peng G6 kan. Kereta ini adalah kereta yang sangat-sangat besar seperti kau nampakkan. Aku parking sebelah Kia Carnival sekalipun dia nampak kereta ni pun adalah boleh lawan lah dia punya size kan. Nak tanya aku segmen apa? Kereta besar lah. Aku rasa tak penting lah segmen-segmen ni kan. Kereta ini size ini aku rasa kalau nak kirakan dalam kereta petrol, I think is CX-5 punya size ataupun CRV, Honda CRV punya size lah. Kereta ni adalah sangat-sangat besar dan walaupun besar sekalipun belakang dia tak adalah 3-row seater lah, adalah 2-row seater sahajalah. Okey, seperti kau nampakkan tadi aku ada kunci tau. Aku ada kunci tapi dia tak nak unlock tau. Dan seperti kau nampak dekat sini aku sekarang dekat bahagian passenger kan. Dia tak ada butang untuk tekan dan untuk meraba dan dia unlockkan kereta tau. So I don't know how does it work tau. Jadi adakah kereta ini adalah first car yang aku pernah try yang di mana ada kereta EV biarpun kereta petrol kan, yang di mana aku close dia tak akan unlock tau. Dah lah dia flush kan, tak boleh nak pegang, nak meraba, nak buka semua tak boleh tau. So I don't know how does it work. Does it really memang kena keluarkan kunci untuk unlock kereta? I think that is less fancy lah. Maybe there is a lot of features dalam screen yang bapak besar itu yang boleh toggle lah. Aku malas lah. Okay, kita start dengan front look dia. Front look dia very minimalist punya design. Ini ada DRL dia, signal dia pun dekat sini. Ini main headlamp dia, lepas tu sini banyak sensor lah. Dan kalau kau perasankan, dia adalah sebuah SUV tapi dia aku boleh cakap lah kereta SUV yang premium lah. Kenapa tau? Dekat sini gloss black tau. Gloss black. Ini pun gloss black. Sini sikit adalah dia punya plastik matte cladding dekat sini. Tapi kalau perasan kan, dia punya matte cladding dia adalah sangat-sangat nipis tau. Ni dua kamera tau. Sini satu. Tak habis lagi. Sini ada lagi. Tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Okey, dekat sini tak habis lah. Belakang lah of course lah. Lepas tu aku belanja sikit, nampak sequential lamps, lock and unlock. Salah, terbalik. Ini lock. Dia ada folding mirrors lah. Dan seperti aku cakap tadi kan, aku dekat, dia tak buka tau. So, kena keluarkan kunci, unlock. Dia punya floating dia punya flush door handle ni buka, baru boleh buka pintu dia sebegitu. Dan seperti nampak kan, ni nampak ni dia punya glass kan, sebab dia ada frameless tau. Jadi bila kau buka tu, dia akan turun sedikit baru dia boleh buka tau. I think this is one of the most handsomest dia, sebab dia coupe design kan. Jadi dia frameless kan, nampak handsome bit. Sini pun hitam, lepas tu tutup dia tu terus naik kan. Sini gloss black lah. Lepas tu mana lagi dah tunjuk dekat sini. Okey, 20-inch rims. Belakang disc standard kereta EV. Aku tak pernah lagi nampak belakang ni drum lah. Yang paling menarik dia menggunakan Michelin tau dekat sini. Ni Pilot Sport EV tau. That is a good plus point. Dekat sini ada dia punya charging point. Aku tak boleh tekan. Tak boleh. Oh boleh. Gitu. Lepas tu sini ada pembuka dia. AC/DC semuanya okey. Tekan, tutup. It's motorized, it's not like manual, korang kena gunakan tangan kan. That is less fancy lah. This is the rear. The rear looks like immediately aku nampak sini kan, dia nampak macam Mazda 3 hatchback tau, sebab dia macam sloping hatchback design kan. Sebelum tu aku terlaju tau. Nampak dekat atas sini kan, sini ada pembuka satu, sini pun ada pembuka satu tau. So it tells me that this car can letak barang dekat atas lah. Tetapi disebabkan atas sini ada glass and is full
panoramic. I wouldn't call this a sunroof because tak boleh buka. Jadi ini adalah glass roof lah. Jadi di mana ada glass roof tu, jadi kalau nak letak barang dekat sini walaupun boleh, maybe kena hati-hati lah sebab nanti kang pecahkan insurans nak cover tu, boleh tahan lah. Lepas tu dekat sini aku nampak lah dia punya contrast kan, nampak. Ini body colour, ini hitam tau. So it gives that little bit of a contrast design dekat sini dengan sini, nampak. Cantik lah, bagi aku cantik lah. Lepas tu sini dia full tapi tak full, dia sampai dekat sini potong, tak macam kereta-kereta channel lain kan, full je, asyik full je kan. Sini adalah kamera dia, sini Xpeng, lepas tu sini G6, habis. Why I want to mention that? Because it doesn't tell me that this one is the standard or the extended range lah. Aku ada kunci, kereta ni adalah condition lock ataupun unlock. Aku confused tau sebab ini dah tutup, so it tells me that it's locked, tetapi dia punya ni buka, so and the screen is also on tau. So is it lock or unlock? Aku nak masuk tak boleh tau. It's a little bit weird anyway lah. Aku nak try buka dia punya boot. Aku ada kunci. Sepak boleh tak? Sepak boleh tak? Tak boleh. Jadi dia menggunakan butang. Mana butang dia? Butang. Power boot of course wajib. Kalau tak bagi power boot, biasanya akan kena pukul lah daripada JR Song lah. Okey, ini adalah dia punya tonneau cover. Tonneau cover nampak cantik pembuka dia. Sekejap aku kena try dulu. Okey, this one to me is less intuitive to me personally lah. Sebab kenapa tau? Sebab kalau tonneau cover biasanya aku tarik daripada atas, ni kena simpan daripada bawah, nampak? Bawah, dan di pelok dia di bahagian bawah, nampak? So to me is, I don't know lah, the design is just design personal preference lah. Tapi aku kurang suka lah kalau dia turun ke bawah macam ini, macam tengok aku dah sangkut dah. Kemudian dekat sini ada dia punya speaker. Ui, bapak besar, cantik tu. Ni nampak ni, dia punya grill dia looks very kemas. Ini Xpeng dekat sini, LED dua belah. This one also is a praise lah, kena bagilah. Biasanya kan kereta-kereta lain satu je warna kuning, ataupun dekat sini tak ada kan. Ini adalah, ini pun ada power outlet dekat sini. Ini semuanya balut. Ni kapet dia, bapak ni kapet macam rumah aku tebal tau, dia bukan macam kapet biasa tau, cantik. Maksudnya barang-barang dia. Sekejap, dah sampai, of course kena check. Okay, ruangan sahaja seperti biasa. EV mana ada spare tire. Charging dia adalah dekat sini. Oh ya, dia punya charging kan is this thing tau. This one kepada nak tahulah adalah not included with the car. Dia adalah together with Bermas punya. Diorang dah collab lah apa benda lah kan. So this one you need to buy separately baru boleh charge kereta ni lah. Harga dia aku tak tahu, korang tanya SA lah. Geng, aku beritahu korang lah, sebaiknya pembayaran untuk kereta jangan melebihi 1/6 daripada gaji korang tau. Jadi aku sarankan korang test drive dulu, korang punya kemampuan untuk membayar dengan menggunakan MAE Tabung untuk kereta. Lambat sikit. First masuk dulu main app, download pun free, jangan risau. Pergi ke tabung, pilih car, buat dulu affordability check untuk kereta yang korang nak. Masukkan detail seperti gaji, komitmen bulanan berapa, contohnya bayar kredit card ke. Lepas tu jangan pula lupa duit wayang sikit, healing sikit, makan-makan sikit tu kan. Next, masukkan detail kereta. Contoh dekat sini aku pakai Honda City. Masukkan detail seperti harga kereta, down payment nak select percentage boleh, amount boleh. Lepas tu tempoh pinjaman. Sistem akan buat kiraan, keluarlah bayaran bulanan tu berapa. Tetapkan tarikh bila nak mula menabung. Lepas tu tarikh akhir tu akan auto calculate. Last pilih akaun Maybank yang mana satu nak set. Dah siap, mudah kan? Dengan feature MAE Tabung untuk kereta ini, korang boleh test drive korang punya kemampuan dan menabung secara bulanan macam praktis bayar loan kereta. Kan menarik. Sambung. Pelik betul design ni macam ni kan. Aku first time tengok ada flap macam ini kan. Okay, one thing of note lah, kenapa aku nak mention bahagian sini tau. Ini adalah sebuah kereta SUV dan kereta yang besar kan, sebagai aku cerita tadi kan. Ini kan dia punya loading kan, dia tak adalah tinggi sangat ni, nampak ni. Ini adalah di bahagian penting akulah, dia macam ngam-ngam mata, tapi dia punya sini nampak. Dia punya sini kan, dia tak luas, tak lebar tau. So apabila kau angkat barang tu, senang sedikit lah compare tu ada SUV yang aku pernah nampak lah. Sebab ini kan, dia pendek, so keluar masuk tu senang lah. Okay, power boot, tekan, dia tutup. Kalau aku lock, oh yes, biasa aku kena try. Okay. This one I think is comparable level to Lexus. Okay, so this car punya safety mechanism dekat hinge dia dekat sini kan, kalau ada anak-anak kecil ke, kalau terlanggar ni korang takkan mampus, takkan terempit, because it's very soft, sangat quality. Terbalik. Now comes the complicated part. Aku nak buka pintu tak boleh. Serious? Are you serious? Wait. Oh, do I need to do this like Tesla? Oh my god, are you effing serious bro? So dia macam Tesla lah. So just to make sure that the window dia tak ada tutup, so it tells that this car is unlocked, dan korang buka dia macam ini. Oh my god, I
I hate the pembuka handle dia adalah jenis yang macam ini tau. That is just personal lah. Tesla ada kat luar sana, jangan marah lah. I'm just not used to it lah. Kalau boleh bagi jenis yang Lexus ataupun bagi jenis yang nampak kan, nak simpan-simpan ni leceh betul lah. Okay, dia punya kerusi adalah full leather, sangat-sangat cantik. Tak kisah korang ambil low spec ke high spec ke. Oh, by the way ya, boleh pilih colour lah. If you're interested, you want to get a white, also can. Tak tahulah white dia atas dia white ke tidak lah, but I look at this black one, it looks very very nice lah. Okay, just that I want to note lah, this one lah, dia punya frame kan adalah frameless tadi, seperti cerita tadi, dan dia adalah bukan double glaze lah. Sebab korang tahulah, kalau kereta-kereta yang betul-betul nak memberikan sound resolution sangat-sangat bagus, biasanya bagi double glaze lah. Maksud dia dua keping lah. Ini nampak satu keping sahajalah. Okay, the door panel ini overall okay, first glance of the design is very very premium. Kenapa tahu? Sebab ini adalah dia macam fabric sedikit, tak tahu adalah ke ini speaker, aku rasa tidak, but the design intention is very very nice lah. Ini pun adalah soft, ini soft, ini keras. Overall I can see it's all very very nicely done lah. Sini pun ada stitching sedikit, ini pun ada colour sedikit, ada macam skeping je hitam kan, cantik. Ini speaker, ruangan pun okay, nice overall. Okay, now the seating. Okay, first of all I need to say in terms of EV seating configuration, biasanya akan jongkit sebab bawah dia ada bateri kan. This one is quite comfortable, and I must say the first impression it gives me is that dia duduk dia empuk tau. Sebab ni, okay, first of all ni jongkit dia tak jongkit sangat, is quite okay. Dan dia kerusi dia, I tell you, walaupun ada plastik lah, minta maaf lah, aku tak tahu kenapa kereta-kereta showroom suka bagi plastik kan. Macam nak rasa, nak betul-betul, kalau lah betul-betul pembeli yang berminat kan, dia nak betul-betul rasa kereta ada plastik mengacau, macam mana kau nak jual kereta kan. Just my little opinion lah. Kerusi dia sangat-sangat empuk, sangat selesa, dan kedudukan dia pun okay. Dan adjust dia dekat sini tu, nampak? Sini ada satu adjuster, boleh adjust dia punya reclining tau. Dan reclining adjuster adalah, dia bukan macam nak cakap dia macam kereta-kereta yang dia macam gated kau. Gated maksud dia 1, 2, 3, macam boleh rasa dia punya segmen kan. Ini aku tak dapat rasa tau. Dia smooth tau. I feel like it's like you can do 2.5, 3.7, 4.5 boleh tau dia punya level dia. This one dia punya level premium dia. Sini pun hitam, lampu LED dekat sini. Now this one is probably a little bit controversial lah. Some people like, some people don't like. But EV is because of the battery bawah sini, dia akan makan ruang dekat bawah. Jadi in order to give space to the top, sebab kalau dia bagi the regular roof kan yang besi tu kan, mesti makan ruang. Disebabkan dia dah tak ada besi, jadi sini nipis, so ruangan dia crazy. And overall in terms of the rear seats configuration as a passenger, very very luas, very very satisfied. Aku pegang, aku nampak stitching dia, dia punya quality dia is all there lah. It feels the premium lah pembuka dekat sini. Nampak design dia sangat-sangat cantik dengan stitching dekat sini. I must say what's this? Oh, dia kena kuat. And this one is the cup holder. Nampak tak dia punya keluar dia punya animation, dia punya movement tu. Sangat-sangat cantik, handsome gila lah. And here just a little bit of I would say a nice touch lah dekat tepi sini. Nampak biasanya dekat sini kereta-kereta lain bagi plastik tau. No, this one is fully padded tau. Ada cushion dekat sini tau. Patut tadi aku duduk tu, bahu aku rasa selesa. This is padded. Depan aku, terima kasih, aku nampak plastik sahaja, dia mengganggu sedikit. But aku nampak lah sini ada poket satu, sini pun ada poket satu. Poket dia pun dibalut kulit. Lepas tu sini aircon dia ada 2 biji, tetapi is non adjustable. Boleh buka tutup ni, dia boleh open and close sahajalah. Aku nampak kan apabila tutup tu, dengar dia macam magnetic tau. Macam apabila korang tutup tu, it's like sealed with magnet tau. The nice attention tu. Tapi dia tak boleh adjust, tak ada button semua, tak boleh lah. Aku rasa kena control daripada depan lah. So basically everything, literally everything is on the screen tau. The aircons lah, the regen braking lah, the whatever crap lah, semuanya dekat depan tau. Because the behind there's nothing. Ni 2 USB dan sini ada little bit attention detail bawah dia. Dan ini flat. Everything is very very nicely done. Now to the front again. Oh my god, this door handle. Okay, now this one, the door panel is the same as the behind. Sini besar sedikit, dia punya pattern sini semuanya ada silver chrome sedikit. Bukan silver, dia macam satin, macam matte finish dekat sini. Nampak cantik. Sini pun buka dia. Oh, by the way, kepada yang tak tahu this open is also by electronical tau. Kena tekan butang tau. Sekejap aku try tutup dia. Oh, by the way ala-ala sound insulation,
got music, babe. And by the way, kalau kau perasan, kerusi pun dia bergerak. So this one has memory seat. So if you adjusted, and then it will go back to your regular position kan. Just that I notice one thing lah. Ini kan pembuka dia ada, sebab dia jenis butang jenis elektronik. So when there's, let's say lah, tak ada bateri kan, maybe this one, I don't know, maybe can operate or not, I don't know. That's one thing lah. And also there's no like emergency button tau. Because kalau butang-butang jenis yang kereta yang jenis pembuka butang macam ini kan, macam Lexus kan, they usually have a mechanical emergency opening tau. Contohnya macam Lexus dekat mana kan, dia boleh buka manual tau. But this one I don't see they have it lah. So maybe that one you need to take note lah. Entahlah macam mana kan. Okay, the steering, it reminds me, and also the design lah, it actually reminds me of 90% of the EVs in Malaysia lah. Screen dan ini naik ke atas, ini wireless charging, dan lubang dekat bawah. Is, I would say, I'm not saying that it's bad. It's just that it's the current standard EV punya interior design nowadays lah. Nak tipu memang hakikat dia lah kan. Aircon dekat sini, ni screen, kalau BYD boleh pusing kan. So that's basically like that lah. Just that one thing very very nice and interesting lah dekat sini tau. Tak tahu kau nampak ke tak. Ini adalah dia punya what is it called lah? Sensor, some kind of sensor lah. Di mana kereta-kereta lain kan, dia ada letak sensor dekat steering dekat sini. Dia akan pancang muka kau. It's like telling you that, oh, when you cruise control, you have to keep your eyes on the road gitulah. But this one is less intuitive. Dia letak dekat sini tau. The design very very nice lah. Tak adalah macam ada something there like always scanning your face dan dia mengganggu kan, macam ada sistem dekat sini kan. No, this one you look, it's very very flush. Ini pun nampak cantik. And by the way, the screen dekat sini is very very high res. And the aircon dekat sini, korang perasan, tak boleh adjust. Nak buka sini, nak tutup, semua tak boleh. So again, like I said, everything is in the screen. And by the way, aku nak on lah, panas bodoh. Temperature dekat sini. And by the way, temperature dia 2 zone tau. Aku adjust dekat sini, sini tak adjust. And yes, this one. So you can see I adjust the fan to my face. It's like Tesla, and it's basically like all the other EVs lah. So you cannot adjust anything here. So everything is here. Is the current design nowadays is like that lah. What to do lah. Ni pun ada ventilation, ada panas, semuanya ada lah. And also dia 360, belanja sedikit. 360, yes. Okay, pusing-pusing. Dia punya resolution I think is fine. Boleh nampak lah, berjelas jugalah. Just that maybe other cars I've seen there is much clearer lah. But dia punya software sangat-sangat laju, sangat-sangat lincah. Tadi aku nampak dekat sini. Ni adalah dia punya, I think it's like their app kind of thing lah. So this is not your actual real car, but it will give you the indication of your current car status lah. Contohnya aku tekan ni, dia akan buka. Dia akan buka dia punya rear, dan ini aku tunjuk dekat sini lah. And this one is the charging port. Aku buka, dia akan buka kah dia punya charging port. Lambat sikit, sini tak tunjuk pula. Tu dah buka lah. So aku malas lah nak buka. Tu. Aku malas pula nak keluarkan. Aku tutup, dia tutup tak? Should tutup lah. Yes, tutup and tutup. Tutup. Oh, dia kena slow. Jangan rushing sangat. Rushing sangat dia tak boleh. Tu. Yes. So ini tutup tak? Tutup. Ini pun tutup. Like that. So as you can see, everything is controlled software and digitally. You want to find buttons, tak. Adalah sini sedikit kan. Sini kan very very interesting tau. Sini control aircon tau. Tadi aku try nampak tak? Sini control aircon tau. Is one of those few cars yang di mana dia punya physical button adalah untuk aircon. Yang di mana korang sebenarnya patut letak dekat sini terus, tapi korang tukar dekat sini, jadi so everything minimal, so you control here lah. This is aircon, this is volume. Okay lah, at least got something you can touch lah. Just that now, let's say cruise control. Biasanya kereta ada cruise control kan, it doesn't show. I don't know how to operate lah. Pandai-pandai lah korang owner dekat sana lah. Sini kan button dia punya soft touch ni semua cantik lah. Sini pun ada sedikit fabric, sini tak ada heads-up display. Lepas tu sini pun overall the design intention quite nice lah, I must say lah. Overall is quite clean lah. If you have been to Tesla and you come into this kan, terus kau rasa ini lagi jauh, lagi premium, lagi handsome daripada Tesla lah. Excuse me? Hello? What I'm looking at is actually I'm trying to find macam mana nak buka dia punya glove box, ataupun memang tak ada. Ladies and gentlemen, is this the first car in the world yang pernah muncul dekat Malaysia yang tak ada glove box? Boleh ke? So where you put your stuff? Of course here is standard lah. Semua kereta ada sini dan bawah sini. It's just that
is less typical, yang di mana kadang-kadang aku nak sorok benda tau. Kadang-kadang benda itu adalah contohnya tisu yang aku dah hingus ke, just a little sample lah. Aku tak tahulah aku kenapa aku dah fikir benda tu kan, but it's for the purpose of privacy. Cocok dekat sini, jangan bagi orang nampak. Otherwise, if you put here, everything will rattle. And by the way, this hole, it will have a limitation. Kenapa? Sebab ini pembuka dia cetek tau, dia punya coverage dekat sini cetek. So contohnya kalau letak benda yang tinggi, contohnya sanitizer ke, ataupun botol ke, ataupun whatever yang tinggi kan, apabila kau driving tu mesti golek kiri kanan. So apabila ada glove box dekat sini, golek lah macam mana sekalipun dia tetap dekat dalam. But now you don't have a glove box and you rely on this and this sahaja ke? Are you serious lah? Xpeng, are you serious lah? Aku nyaris lupa. Okay, atas bawah depan belakang semuanya okay, but this one is still manual lah. But okay lah, dia boleh adjust, is still a very very good thing lah. Okay, patah ke sini ada wireless charger. Aku nampak sini ada lubang, boleh ada kipas. So ada 2 wireless charger, sini 2 cup holder, sini pembuka dia. This one the design kan is so clean. Aku suka sangat tau. It's so clean and is less distraction and very very minimalist lah. Butang dia pun tak adalah macam ada design pattern kan. Satu butang silver color, it tells you tekan open, that's it, very very simple. And this one pembuka dia, dalam ada barang semua dalam dia, padded kiri kanan, bawah pun padded, besar ruangan dia. Okay, can you guys see what I'm seeing? Macam ada pattern dekat sini, macam kurang cantik lah. Why is it like that? Why is it not like one piece of black flush like that? Why does it have like some weird pattern dekat sini? Entahlah. Okay, atas dia dekat sini, ada speaker. Atas dia ada speaker. Tapi kalau kereta emas dekat sini buat ada speaker kan? Okay, anyway, buka dekat sini ada lampu cantik. Sini pun hitam. Sini nak buka, aku baru nak tekan ada button tak dekat sini. Tak boleh, sebab aku cerita tadi ini pun tak boleh buka. So this one you have to tinted super black. Anyway, dekat sini ada butang SOS. What does it do? Kalau aku tekan, mampus tak kereta ni? Tak kot. Ni, aku baru perasan, it's so tiny. Oh my god, kecil gila. What? Okay, jap, aku dekat sini, nampak tak? Kecil kan? Oh my god, it's so tiny. Cukup ke? Takkan kau nak setiap kali nak buka 360 nak tengok belakang kan? Masuk sini, dekat sini pun sama. Oh yes, the same thing applies to all the China cars. Dekat sini pun ada USB 1. Buka. Bodoh tercabut. Minta maaf ya Xpeng, nanti aku cucuk balik lah. Just want to show that this one has the USB, mana boleh cucuk dashcam lah. Aduh, leceh betul. And also one last thing before I chow, if you want to get this car, if you notice here tadi dah clean, nak mampus kan, apa benda semua tak ada kan. So how do you operate the car? So the operate the car is here lah. Dia punya gear adalah seperti Mercedes lah. Jadi kalau korang nakkan kereta ini, korang kena biasakan tombol dia belah kanan korang adalah ini. So your wiper and indicator is on the left. I don't know how does it operate. Nak tekan indicator dengan wiper ini, lepas tu wiper pula macam mana kan? Entahlah, pandai-pandai lah. So it's here lah. So that is where you need to take note lah. Kau nak tukar benda tu memang tidak. But the seat, I tell you, korang first impression duduk macam aku kan. Aku terus naik je duduk dekat sini, immediately feels like a 5-star hotel punya sofa. Sangat-sangat comfortable. Dia punya kursi design cantik tu pun satu hal lah. Comfy pun satu hal, nampak ni. Empuk gila, I tell you. Dia punya keempukan dia, lepas tu design dia pun cantik, nampak sini. Sini walaupun balut plastik bodoh kan, tapi sini ada sedikit silver trim ni kat sini, nampak handsome lah. Aku rasa aku nak duduk sini lama sikit lah. Selesa mat. Wah, kereta ni seperti kau nampak masih on tau. Semua screen masih on, aircon semua dah blow tau. Aku nak off, aku tak jumpa dia punya push start ke apa benda kan. So let's just assume I close the car. Dia tak ada ni, touch semua tak ada kan. So keluarkan kunci and lock the car. Does it close everything? Yes. So it is that kind of an operation lah tuan-tuan puan. Korang kena biasakan diri, korang kena tukar lifestyle, tukar mindset ke semuanya untuk adapt kepada functionality of this car lah. Dah lah ada EV, dah lah function dia lain macam semua kan. Jadi tuan-tuan puan, kalau korang dalam segmen ini, kereta ini, harga ini, korang kena tengok kereta ini tak. As of what I rubber, everything besides the weird things that is very very new to me, overall the quality, the design, I think is a very very win lah. Quality dia sangat-sangat cantik, dalaman dia pun sangat-sangat cantik, everything, the screen, the responsiveness, the camera, everything I must say is if I were to give it out of 10 lah,
easy 8.5, 8.8 for me lah. It's quite good, it's quite nice as a whole, as a car, and all the design and all the tech, the features, everything to me lah. Tuan-tuan puan, kalau korang ini ataupun Tesla, that's what they like to compare it with lah. Itu saja daripada aku, next video. Ciao.